بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كويس جمالي فوكمور تشبانو هادزينا لو كان ميراهي مكمور تسيمانا سياسة تسندي من زامقيدي هرمي دولة نيجي سبوتي نيجي دايو كميندي من زامقيدي wamiche haurami remwana mamudu sijabanu hamara isi wa daula ya Facebook ya sonesiwa no wenzaqili wa hensi eheli ya urengaezi baishe njaishi ya nai etarehi 26 mwanama zuki wangu banaidi haone saukana rangwensi vila azali kati prezida jana tishi ya prezida mwanama ziko ngwelezo kana ngutsaho wandu ili waje wende wa msise nalalatika ufikiri wesa wa msisi abori sangasi maprezida wararu na mzima ikawa ngoma siwani kawode ya kansibeti salam abo masikitifu au kanaze ndongo wizo asingo kansiki mafiti madame arsa vumbuwe kalima hiyo kimafiti awonga rjo huja rijerione eheli ya mwanamkomori yako ujiviwa ekaye mafiti ngare nuvelewa sidohamba ukana harmwe dunia wandu renuvele mkataba wandu renuvele waja mbina wa urenuvele mafiti na botsi na ndrabo na upuzi. Il suffit utie yani dotso enje zaze degré ekaze ndrabo zikaya kiasi ya mbili enjeza mbili ilize degré ya zentrabo neze betize wakomoriwa jojibi waneze ntrabo mfano hindrini rikaba nuramire mwana mamudu rimwelezani upande wa heze voti zinu rimwelezano mwiso gazijuka je rimwelezani wandu kwa juwa suilinda hubi kiasi ya ukana tsende hata tsirumiamo tsamba ukanga mjweda hata mdora uwa sha komisoni ebwana woi ngutso jodo ganyi aweka sari wasuli hapo wajamalifu ansa unrogoze mazuki wangu kabla nejaja naonesa heli ele buja liko urenuvelewa ansa unrogoze mazuki wangu we mabana ilarifu mabana Hasani Hamadi mabana Tosha mabana Alimhaji Nuwasaya mzee wangu Karihila na rais manama Mustafa Said Sheikh kana wandu waona siasa ya wakati wa Mustafa wandu waona siasa ya president marehemu Taki wandu waona siasa ya Johari wandu waona siasa ya mzee wa hatu Saidi Mshangama ancien président de l'Assemblée wandu waona siasa wandu wao lazima mndu yaelewe uka siasa yako wandu wao wakati uoze Muzawara Abdallah rahmatullahi alayhi Saada Sijusu rahmatullahi alayhi wandu wao no wandu wao wafanya siasa wao wandu pia ikao waka utafautiana kifikira sha omwiso waka ujowonana we hadisi sisirio shele yao emivuli ya siasa yako wakati huo wakati Johari amweshele ya wakati ya Sedali Kemal na Taki Abdul Karim wa
la zona nzaya ni President Johar nzimuna warehemu amweshelewa mandaba shawaka ujo uparana baada ya wizi wa voti wekansiwe hadisi ya watila wanambihindi awa etiketi kao isairihwa emazuki wangu waze wangu waloki nyume neyezi ya mseto ya koloni Lazari namnaje eheli zenrogo ziliyo wakomori minsivanu na mbebotsi na mambo na malapizo la amambo izo nifikiriyo ya akili yangu nionao ukaino ngiyo sawabu watsina ukati kosesha mtu emazuki watu waja warengi yiswafia dingo wakansi wakatika ursaramu wa ukaishababi mkomori katsi tiyari ya renge dhoma na harma inti hadalili ya shababi ya tende rangu 2019 hautie mwana mkomori harma ndrabo na makoti menji na ustaarabu mwinji na artikli zinji mwana mkomori atsimbi wangama hatilwa ni shababi mkomori hawa mbia yera ya mkomori ndrabo shababi mkomori ya jitende za usoni ya ukana ngiyo lazima ukado wakati ya bidia rumeti muda wontipia wa mahamili radungana harima mbwana na maendeleo ya udayize haki za watu hanzi ya fulani sha wawonokana kavati ushefu lazima rideye ola risise ola rinkaze ola ndiyeze maisha hahi rinkaze bahanu rimdeye ili atijorongo weza kweli wanrua joriona ukeza hatu tsindeze kweli na vala ngo harimaze nrabo baada yabo rikabandamine mwana mamuduri mwambiani nonsi pia ngamjuao ngamwelewao mmono haina zijao nga mrambu wao nga mwendo harima video kadha nga mjou Paris azendongozila ukarisalizanga hasiba bude zitendwa zaki mafiti hizo za rendo wa komori riparsa ukaisha babi kasitiyari yabonyi waze watu mazuki watu baada rahawa wandu kwa titayari wabasawe yensi system kena ushinda ishanje abaha nanukana wala mashababi wabidi wake mashababi waendelee ziakili zao zidu haya yabona mkera dhimreje idingoni ya maraya wa komori watije wa mkaza ni panda la ukana vanu abaha elarifu jana Hasani Hamadi na Toshana Limhaji siasa hao wabaki dingoni wanika wandu wa dingo urongo wa heli wanzao no para wandu zinyama na wakazamba na ufanyila wandu ijbari ya ukanangwa wanilia wandu na wandu wao kabati mria wasamiza wende wado wanilia wandu ndwacho jotendea wanilievo jandu juhahe yafanye islahi hema daya yaliyo neze problem ziliyo nele fitna liliyo ndwacho jotendea ndisi yabo yaweka leo mruhama elarifu mruhama Hasani Hamadi mruhama Tosha mruhama Alimhaji kwenda haukali mhaji zikiwangu wae sasu mpiziwa nilebo tsilo la hei urongo wa namna mratso helewa samahani zuki wangu sheka mruhama elarifu ngurongo ndula mbokana elarifu wa imrikao kweli harongo wa ha trete ma opposant ukawa ma terroriste ha wamba kujoa kazakaro handa jao sho wakati yalo mpinzani yani yalo opposant yalo muarid ekangurongo yeye wananya wa siasa wamba ngwa harimwe yezi ya mseto inu wantu wao wo ujuoka wimndu urongo wo ulone akili ya hahe ilo makayoni
abonga bokodi za kisiasa shamiti mwana wa siasa shado mono heli mimi nionao mwenye baraka hini ngurongo ala kulli hali haina mndugu jorambu ukana mwenye baraka ngena limiti yahe makali yahe sha ijaga omswiba uonda huu do wakati wana siasa wato uji amini wato amini ila siasa ikaondo warithi no wabaya hatu ikaondo wazewa hao sha abaha ino ye zidakika za mwisho watedezi wa siasa ya wandu wa daili ya haki ya ufanyila wandu ijibari na urongo wa kijabari wa daila siasa angarijuao kana siwa usilamu kwa jabadili haki msajaja yani usilamu kwa jabadili maendeleo maji harumwe makafiri kimsajaja wala kwa jafanyili ya mru ijibari ya ukali lazima ukiislamu kama Mwenyezi Mungu yamba ukawa man shaa falyumin wa man shaa falyakfur ewanzo na amine wanzo na kufuru shanga wa mahalaika unga mjohoni siweza kweli abudu urongoza imazuki watu ukana na mrengeze swafi za mandu mtawe wanadamu ikao ngwa mkazao ni mabanda hera ya mkomori ya joka uonaukana vano wandu wahe opposition wa kweli emana ngabo wandu ikao wajikaza ili wadone hawe rongoa wambiloka olandeya na wowo wejijokana kwa tujua hata mbasinza ni ya he sistemu ye helilio nehelo wazungu wako unegosie neheli wakomori wako unegosie jau hata wawasuli mahala kadha kwa tujua sha just amjon renge imaneti vana ni njie harmwitele nambe balanga mwano na Zali haunga mwano na Rija haunga mwano na Hasani Hamadi haunga mwano na Msaidie na hunu balango ujue PlayStation wajini kwa ituania wakaba le PlayStation klaro kusangore maza Hamadu wakate masaudia wadingo wana na ira harmaze jo za eteli yabo isari njia harma msiba yabo mazuki watu wakati uja we mashababi wa haraya mimi na mudu rawani kafikira rangu 2016 2017 2018 rawani kafikira uka nari balieba nusi mashababi rijeri ritho waze wa hatu watina roho mbiti kauza mbado iliri wanze watu mashababi kwa tayari yabo nyinyi na mrejei harmaze plasi za hanyu ntivuruge ye amani ya hezeu za haina mwana mkomori hazidwa na urongoe heli mranzao na ufanyiga wandu ijibari ya ukaundunge ukiharmaze fikira zangu okay. Haukana rangu 2019 hiyo wafanyi wa ikaritha wafanyi wa msiba wa hoangu wenda wakaona Colonel Azadi ranyi mazuki watu rema shababi mwabadile sharia mwajama kauha haujifanyili ya maandamano wacha tartibu ya ukanga renuvelewo ye betizi haina usikurika uona wandu wakaliti wehea wamba ukaminde shuja aminde revolutionary minde utoa Zali na mtsange hunu na msise hunu haina nrongo yabo ikakwamba ni mashababi wao ukanavanunga ritsangisawo ilirendese wandu sonyi ilirendera toya Zali ilirendera fanye jao ilirifanye mpango jao ilirisaidie watabi hao wandu wakautangisiwa wandu wakau utolo malahoni wenda harmaze plasi za Ulaya wandu wamba uka musawi nguremwe mandamano nyonsi pia mkayabo shabanu enrongo njema harmo binadamu
da haina ndongo wifanya o witwalie si ndongo ikao ngofanyo bahari jao mfano hindi mimi ngabibanu tsamba mtsahontowe azali sinda inura rirengao zezi Facebook juste de hedi niona ule picha armaze rezo ngamto azali okay sihimeba bomna azali fulani bomna tijidori bomna msaidie bomna tiji sandi sawana ndogo heli ngamjo utoa yabo ranuna mfumo yabo roha kajaroha shaiyo kejazia ikinjazamba shaho zamba tizamba kiakili njazamba kiakili haukana ngetsahao haina ndrongo za kiakili haina wakati wamba ndrongo ngetsahao zidungane ne akili shazi tidungane ne sauti bahari yo sauti mfano hindi mfano ndabo namwambiani 2019 janvier ukana haina mipango ilo harumwe yezi ya kolonel azali inu yanzihwa yabo fasira yabo tirongwa yanki na yabo nga wajuja jao ngejuja jao ngejwenda hatai wasili namna kadha yabo fasira yabo tirongwa yaqili shay sauti iroha harumwe hanywa shara hali jeito harumwe hanywa shati fikiri yabana ebano mambo amuhimon rongo ejao wakomori wa isheka vanumusawi arongo ngitsahona mbelrongo ikawo wanadamu ntsina uwapoteza ntsina ujipoteza wa Mungu ukama yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haina qawlu nitoao abo raqibu atid wazihao ntsina ujohima bana nabe sasa amjwamba zila zidungano nanzia au dhumani ukana ngamfikiri ili nsike arma ghalat hamadu wakati namwambiani ukana ngawajuja bavote wa madepite na we madepite wanga wanuende harmaze votiza za maraisi ngwajuja waharaye harmweza madepite baada weka waharaye yabo azali desa ya njia yabo wakati yo kabati bohira batsifanya video siza yabo tsika urongo wa yakili ikarijara uka basi azali ngari mtisao basi mda tsinzi omuri mda usihano heya ikarijara mbeheliyo yabo kujarongwa hakili shahurongo wa hausibu shaisha bakizima eusi unu wandi saje esha uheza usi windi azala badile sharia ubadiliwe naye azala hibize voti abala hata ikililwa hibiwa bala hata sedali kema linataki wahibiwa bala hata madepite pia wahibiwa parce que vous lo wandu abala hata wakati wa azali wa fuandu kama sheleondo wakati shele wakati wa sambi wa fuandu wakati wa kililu wa fuandu mwinyi wa fuandu azali wa fuandu abonge tsaho kentiri juwe ezinzi jaji abonga ma problem aweke mashababi wanu wambali anirangu 2019 baada wesawa msisani ngamanini maraya wakomori watsaruhaneze akli zanyu hata bora kaumwelezani makahuelewaze ndongo zaka wadhi zaka njeu hamadzi wabitsi shawashindi watsaruhaneze akli zanyu wamvuruni hata harima ngama wamvuruni waunjilizo wakomori kamili wawatsangisa wamvuruni wambi wakomori njabo wamvuruni wamwonesani ukana kwa tsina nchida ya ushinda wa gabili uongozi harmwensi ya hatu awe shababi yabadile system haukai shababi wa hesa hasumpiziha ni system ziakilizi luhaya baada mahamili ya huamilo andrabo ya ujana madzina shirina jana ya group na mpaka tijindi nina kumreta na tiji jau na froko mena jau na jau madzina ya bizari ya jau leo ngabafumulo franco me leo sandongo kiso koma
wakati sambi yakauparwaje atulola joli efarka yo kanzima wakati abidi wabehe mndu mzima wabeha wandushimina jana wazimane ya shababi wao leo ngari vumbulwa grupu zinjinga sirajima ngari joshinda enga mjoshinde ndi namna je ema hamili juu ya utwambia wandu ndrabo na plazi ngizi eleo ngamjoka amba abahado enkodo yandisao abahado mbwana yandisao renuvelewe betizi wandu renuvele kartasi wandu renuvele passport shawandu kwa renuvele botsina betani namkeradi ima ngamtsaho mkebano mndwango kana wandu wanu ngwaona uwezo wa udorongoa wandu wanu ikangwa rongo wao wodo jika usika vanu yakisipeka dictature puchista no henzi betani nyonsi pia ngamchu wao ukana harimwe masala yinu pia kamka mdungwe fikira ya mudu na musau shemaji wasuliba sha zifiteo zanyu ngizo yabo ngizo no ushahidi liboti nezidwa nezendrabo makaurikaza ukari hulwa ili mtio wako mori harmangama leo mrenge mahamili ya kwambia wako mori ndrabo hata mpaka leo kweli ngabo wako mori wajibi wa warenuvele wale boti nezendrabo wadore makotuka mpaka ngare ndo jaundaku kabna ushinda kama mniko ni mia kado ya saya ikalima hiyo mihwanzo yamba vanu karitsenda jana ngare ndo mawu na haina wakati maudi johuja kamna uparoshinda mpwengayo amwadioni na haina wakati nkwambe heliyo miufanya suriri yahone saukana izo nabao ngamji amini nsurongwa hekanywa ngamrongo haukanga zila wao vanu harumwe akli abwa komori nambre nuvele waze betizi nsire nuvele wa betizi kamjuka yabo mke juma bwantrabo kapati wandu wajuja na plan iparo waswili mahala ngejo waswili harima zifungo harima wanadamu to harima problem majournalisti wao wamba wafungwa wakavanu wakautaze tega wajufungulwa si alevanu wajufungulwa mwambioneza kweli wajufungulwa ukaizo azifeze upartineze plan shayo na jomba wana wasiasa wasikiniensi ne raya mkomori wareje dingoni wakensi wajukana vanuri kama ima murjirende mama amuma usoni mwa wanadamu kao kwatsujwa mangavinda yabi batijiwa nungari honsi zao musawi nyeterena ulati mwana wa siasa yambe ndini ya siasa sijingari honsi zao ndo yambe siasa anumi Hasani Hamadi bade shabadi katina yezevuza ukombo wa nchi ya hahele wao kairimi la rifurija na Hasani Hamadi rendera dunge izorani sartimizi shatsi ndo msajaja unu kwezi mazuki watu kana ngojona mndu woyinge ndena alarifu ngendena mzee watu hafidhahullahu Shafiu bin Sharafa nwasaya shakatsina ndongo itotsi upwazilwa na bala shari Shafiu bin Sharafa kangu rongo mujorongo kiadabu mama dwe kangu rongo mujorongo kiadabu elarifu kangu rongo mujorongo kiadabu Hasani Hamade kangu rongo mujorongo kiadabu yabweka leo wandu waongari juwao shangabo ila yaukana ye generation watu wona muza wari na sedali kema alina mrada bi na zeabasi neze johari neze taki wefanya siasa wekhtalifiana kifikira wetsanganyi hakiunanya welikanemi hono wandu watuona wao waja wao nawe siasa ya leo wabuhena toleo yabori sari wa mele za problema armaze akili au kawele au ka siasa zibwa siasa upule fusheo
siasa utulana zenguo, siasa udea kwamba ula mda usaja uya hajawa. Abo nyinyi wafanya siasa mwasoma no waze wahatu khasada we nze Mustafa Said Sheikh Rais Manama ngojuano welewa wekudodea we kwamba zifikira na azali ngujelewa na fulani ngujelewa na msaidia ngujelewa haina mndu uloki nyume wanu ikao ngarjoka wana wa siasa sindasiri onawe mivuli haina mndu yabo ngujelewa ukana bala Mustafa rongoa haka kwamba ndrongo ikao ngena ujuzi wa hazo shakanando ka bala Mustafa to halala hadim ajua limayele hajua hade alla edho amana ulo harmeda ulaleo wakati Mustafa jo rongoa ngujorambo kaba nu Mustafa raisi mwana amani ni hutuku zao ngujoka banu Mustafa ngwambo ndrongo ikao nguzimetrize ngujo no ikao Hasani Hamadi ngujo zamba wantukwa jujo kawo ingwambo ndrongo yazimetrizeo mama hajahangamize ngazi ngome nyingazija haina wakati mwinyi baraka jorongo ondukwa jujo ka mwinyi baraka ngurongo ndrongo ikao ngumetrize shida wacha watende wandu hosoni maho bo mwinyi baraka watende wandu hosoni maho bo rija watende wandu hosoni maho bo Hasani Hamadi mema politician onti pia wandu wao wamnika ni panda la umavu hishma ikao tinde hishma ya hao tinde siasa ya hao yabo mimi ya mjooda ni mazuki wangu mreje dingoni muonese ya mwanamkomori yenzie yastahiki hasiasa ya kweli hauhima mdafi ze haki zahe mkomori baishe mzitimizi haukana nge lazimori mreje ni haukari wono eshababi mkomori riwaono pia wa Place de la République riwaono wonti pia kabati shababi ulona kapasite ya ujana fikra entwabili ya mboka ye fikira inda ila yendelea ekafikira ya karibu ya utsangisa wandu naam wandu kwa utsangisiwa ya pesa ngajunja konkodeni na hiyo lazima wafanye jitihadi shekafikira ya urema yezi wandu wa waswili haruma buswara na nzia ikawa wandu wa itsengi ili wandu wa waswili kawana uparo waswili mbabahano iyo ni dalili ikawa wandu wanu izo ndabo yabo kwa tita yari rija riwani kafikira ya ukana na mchawe ridunge nzia ino kishababi kiwana zijana ili rihuye mazuki watu rihuye waze wa hatu wanda tingizo abidiambe ndani ya bubada ngabo gartwanza wambe ngari kukazondrabo rawira mudu ngari mdeoni ngari njiawe maisha hanyu ngari mtundaoni hata harima honsiri maze sirualiza hanyu ili wandu watimishilieni wantunabishia waforme wandu waheza wandu ili wandu watawe kweli abo wakati hiyo edira itawa haukana opposition ndiyo haki rike na opposition ya opoze zilambi ikao ya opoze ye serikali haweleza zilambika udozifanyao nsu aminukanga abo mndu ya johause hizo arme dunia kamili sha wanruanu wajawaeleza ye maraia wabuhe mato wa maha 20 huja yani wandu wazalwa 99 wandu wazalwa 98 wajawaelezi wa ukana siasa opposant yabo fasira yabo la wabwezi opposant efasira yabo ngarijo huwa borais opposant efasira yabo ngarijo hudangusa opposant fasira yabo dudodea yayo nde marunda ya parihana haho wanazijana wa mahishiri leo watujwe siasa ya 99 usiha hata 1975 hata usiha 1970 hata wakata hokolo wake siasa ya wabaye ikina Said Ibrahima rahmatullahi alayhi ikina Said Mohamed Jek Said Mohamed Jaafar wao pia wakufanya siasa kina liswalihina wao pia ya wafasira yabo mja msababisha wa meleziwa mea mziro armazi ankili za shababi ikao wonsi pia pati lekoli ngabo wala ikao hata wanji ya lekoli shaba hawesangwa ona
picha la ukana siasa ulapiza opposant yabo sabonsi ngo opposé yabo wa Jamali Fwa Komoro mazuki watu wafanya siasa na mrenge ye devant mtawe baeka mwendo dunga ze fikira zao wanduwa eka mwendo dunga ze fikira zao wandu wafanyila wandu ijibari watsingo usagiri wandaili na ntsuhanza mruya ndaili amjidailiyo ngamwambo fikira watsingo anda ukabano muda iliyo wetimba ngana wetia wandu wambia wandu ntrabo leo waja wa renuveli wa double ndrabo ikevanu bada mahamiri karja fanrongo basi vanrangu leo ngari kazawori engezeze degree ngari msisa wa ushao ngujo sabonti vanriganye vansileraganye mganye ndi ni wandu mlo harima Facebook mlo harima tele mwanona zali harima PlayStation ndigo ujini kwa ulata litaki mteme awoja awo bimana awo msuda mziro harumwe daula ya hatu awo mazuki watu na mjirejeze mkensi mazima mtsirenge fikira na siwana shewanyu aba hainu pour le moment au pour l'instant parce que nga siwana damu ikao kartuele wea walone mba fikira ya weleze za kweli ngabo wandu wajua ukawangu ambayo za kweli sha erohongizo nzirongizo na nkutsu ngwa na rohombi no baishe ngwambweza kweli sha mtsido mdunga ola mtsimtsaheola mtsinde mwangalia no utsido komante utsi valaila ça va pas it's a problem ha nia mambo wanaelewa shabo madama ulange ne fikira njema shanga stayari ya mndola tsangamia rangamie sonti piano ya tirinike fikira njema ya dema ani wo ujinga huu wakansi harma msomo umazukiwa tu mtsikubalo wandu wanu watoshinda wa miliki fikra ya nsumbili wajawaridi wa bandrabo kangu wa milikio fikra ya mahamili tena niso ndrabo yabona mkeravi mregeze dhamana zahanyu umwajokawa wanashewanyu si wandu wa milikio fikira mregeze dhamana ilambari ndone experience ya ukana wala jana rimenye mwende mwarengezele orione shana mtawe banga mmelezao meya wa problemu harumaze nia za howana wa mahaishiri ni leo wazalwa 98 99 ataije honde leo mmeleza problemu muone sa ukana opposant efasira yabo na rufwe magaya mwaeleza ukana siasa zidwa ngamonao leo maudu kabati mrujo nikanu aminif zabari wandu pia rawala wambao ngwa ondani rowatsondani ngwajwamba uka wanu wandu ikao hazaha ubetizi na udeya na ndrabo na senario na ufanya mipango ikao kejaparo wasili yabo msamjimenyi yabondo ujipara ni mazuki watu mkeenti mtawe omsheshelikao ngwambao zendrabo wakati kwa tita yari wangalie ntia hao wakati mmono muda wa mahamili karati ya miliki atafikira ya utone sa ukarti virenzi ya hiyo ila wandu wa hili mrupara mudukara jali na mrupara musawi amwangaleze video zenrongo pia wazamba kavati icho fanyi haleo aba bengebo mazuki watu na mre Mwenyezi Mungu mreje dingoni mkeenti kikweli mkema opoza wa kweli ili maudu mrihui wa watu shababi mashababi pia wesawadu hayaza akili wakaanti harimwa makalima namo na ubama dictionnaire na ubama ntrabo na upanga mipango ya kinafiti hata wasulisha wandu harima miswiba miziro amanda inu juu ya utamba ntrabo alafu leo wende warate wajangu wa renouveleo lebucha wajangu wa renouveleo ubabufu wajangu wa renouveleo lebakabaka ya Facebook wajangu wa renouveleo ze fikira zito joparo enda mahala ye marunda ya yabo
dudo deziwa ukanyi wa Komori ni wana haramu, ni wa Komori ni jao, ni wa Komori ni jao. Izo deze faida zabo dukanga dezi wao hansi hamalaho yaho iyo de message na kanza njeni gashe mazuki wangu wafanya siasa wa hensi ya Komori leo njanjia rongo za yezi au kana hindrini au kane makosa ngayo upande ya homa hala ya bibi wandu wareme upande wa bibi na upande huo wambao de opposition nguona ndrabo zinji abo lazima wona zendrabo hizo ni mwambie ni ukana ikawa nduendo continue harma zendrabo zinu wandu kwa na uparo wa shili simambiani ngamrejezo ngarendo maudu karsenda chana na haina wakati maudu ichohuja zendrabo kasi hojodo bainia wamazuki watu ngara aminio kasisi rongo harma zerezo ukomode kamdungu rongo ngwa rongo yenza mana ikao wanribidi waelewe shawandu kwa samizi wa watselewe wasamizi wa wario yao la ujirenda ukajua ina ndongo insi ujua ina ndongo yoant lide irumishi yao na mtsoru mieza hanyu mjua ina ndongo shababi Mkomori ngena rohombi ngena uvantara katsujua ola ujuo lazima yakasewa weka yetsinde ujuo na ujawambia wandu garjo uganye ranga mjo uganye hindi ebala juzi na mezi abira bala mdwamba garganye o maudwindi kamna ushinda mjibu just makalima ikaongala wao harmwe hanywa shakatsula wabana na haina wakati ufanya omba na kikweli ulona uhakika ulona imania hayo we upala nikamkamwishia yele bela saya la utabanya zenrogo pia dezengotizila alafu timuzi sana emkamenda zabari eni mashababi mkamwankuru aje mdamba muduna musawi wa hulwa wala jau zabari mwakamenda ya weka msamwende mrudi mwende muhibiwa ya wakamna uparushinda mdai ngarendo maudu karsenda jana kwezi wa jamalifu wa Komori ya makali imani ambao nsu yamba kirohombi lakini ya nziro shanga miyambo hania ya insofi ukana ya shababi katsi tayari titaze ndoko izo mina mutu wajirende mavantara haina mradungu nzia yahe wende wa prepare wandu waka umonte wandu just wa demusawi paske ze fikira za hao ngizo mazubutu ngizo njema ngizo na maoni yabo vori tsohanza rikiarma maoni mema na rinjarma msajaja rubiri manipule ze apili za wa Komori wadoi shilaze nrabo node wala harmaze kwete shakar japaro shangaya khasatan rahmandan kawa mjue ayamboka lakini akthara an-nas la ya'lamu la yaqilun wengi wa wanadamu kwa tuju kwa tinakili kwa tsanza wishi kwa tsanza wajue haki haina aya winja wana kwa tuju sido yamba haina wakati yabo ati majitu wala hizo tizibwi wala hiyo ndiyo kweli kama nakaubalia 2 ans za ndrabo na plan au kama Mkomori ni wa Komori mkamsigiri ukaringa mwendo mwani hui na balanga mtsimwenda mtsimbi yangama aba mwambioni kana mziyeze betizidingo mtira nouvelle ulaba baka mnaka kwambe mahamili bano mganye riali mwatsangisa wandu mganye wandu mwenda yabo mado hadisi na ndini mganye uwanzani shaka mjaganye rongoza liberation yanti kado ya mwisho kamwambio kwezi bwana rais Mwanama orangwaja la ukawamba ukana husisi azali na hamba ukawa gocha wandu 400 personnes ili msi mwafanye mwasisi azali wala mimi tikahamba msamu msisi la mdoka na sérieux toujours ngani na fierté na
faso haya wambia wako mrindrabo juzi harmwe Facebook wamba msisi ya zali Facebook kati rais jana ujamba ngwata wakati 100 personi mwende mwa msisi bonsi enga msisi wa bonsi kadonga kama hanse betizi mazuki watu kama hansi lebuja bonazuki watu juzi kwamba msisi kawajabira mwezi ngojo kahanza uwe msisi ka uparsa kati 100 personi uwe ndo bemkomori ujoka ula wa Faransa yali bebi yende ya baki 20 ili ensi ya hatu tena maendele emanensi hatu ilange tsaoma hamengo mira ya ishinde yende swani ngari yeze dega zilio harmainsi wendo bemkomori ujoka uhansiye 1200 ya hawe 600 hawe 500 hawe ye 2000 ya hudunge mwende mwafanye ulada eba nyika mla renouveler bêtise ekaye mbwana da inukabangartsa wandu jana rendera msise yabo izo ndazila zamba 2019 fuka vanunga rendera msise eba no akomori kamjaleme wa hwambilwa botsi no wandu hewe mazuki watu kamjuha matendo usoni malawa wanazijomba wanu mwatsa hawana damwikao ngwaona fikira yaki inswafi shamru jali mhajizu kiwangu ngujoyenga mndu wambweza kweli wa mndu nakamwambia ndoko za kweli shakweli kweli alimhaji bahi hatsunguwa dwambwa ndrabo yezu kiwangu tosha utsunguwa ukiharmwa ndrabo wanadamu watujwa siasa shakweli nga mjuwao siasa shahakika nga muhimili yao betizi na urenuvele ujinga uzuki wangu tosha kamuhansi mwaonana kihanyu nyimjwaze kodi zilo wonsiju hatu mwambaza uroa mwahansi wanu wadimu ufanyila ndo ijibari ya ukabano tika wanza njeni usaidi ya lafu jao bombaza maziwa jao mwahansi ba ele pada ilo ya jori watindola wajori wandani alafu bada yabo kamna uparona mbavu shea yezi bobazuki wangu wando huli wando ni bomze wa hangu karihila mwandamu hakimu ya juao wasoma ustaarabu wa kizungu wasoma edini wasoma ustaarabu wa kiarabu utsona zijuhu bira ebanu mrende mze wangu karihila mrende ebanu hakika ngarjomba mrende mwabulia siasa ya Komori ya rengwa ni wandu watsingo fanya datani na tsukaba nukamtsujwe heli ya siasa ni wandu makabu wanze mona maona njambuli ya wandu achaka tsingo fanya la ijibari na plaza ntrabu na mafitsi hata mpakanda ya anjomba kalima nini musawi mimaji eka kujaninwa ngojo nyela وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.